بچه جون منگل اسم فورا ای کلنی تو دگید خلوص مفورا ای کلنی تو دگید تسالش گوای سهر مخیسی ندرنی اوغل خوای. Девушка, Да? что вы выберете, 1 миллион или таджика? 1 миллион. Почему? Потому что таджик у меня уже есть. Я мужчина твоей мечты. Поздравляю, ты мой жена. Теперь тебе все нельзя. Телефон без контакта удали. Из контактной страниц удали. Брэд Питт не смотри, меня смотри. Дом 2 не смотри, Барба смотри. Фейсбук не ходи, ноутбук не бери. Кухня сиди, баран вари. Likey. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقي كلوب بچاي كلوب السلام عليكم. ما مبارك شون دار أفريقيا هاستم مبارك شو دار أفريقيا هاستم هولي زبوني توجيكي يود گرفتم توجيكستان ناددم إرابيت زبوني توجيكي يود گرفتم توجيكستان ناددم باخدو يود كدم يا توجيكستان باخدو یاد کدم کو بچه هم کسا شکلای سوزی امام علی رحمان شکلای سوزی سلامتی کورو بورم شکلای خدام قربان باش زنده باشی بگی دیگه بگو. مراجعات با شخصانی که از کارمندی پلیس گریختند خسته شدند. اینک راه این مشکل را یافتیم. با رقم‌هایی که در اکران می‌بینید زنگ زنید و مشکلی خود را گویید. اگر شما در مسکو استقامت داشته باشید، شما را از لوبای استانسیای مترو گرفته از سرحد قزاقستان گذرانده، دکومنت‌هایتان را تقدیم کرده می‌دهند. اگر باز در راه ششلیک اوش یا اینکه منطق خواهید، فقط از نام کانال ما یعنی بگی دیگه گویید اکای اولی یعنی راننده با شما 500 روبل скидка میکنند و شما میتوانید همه کسا در این پول‌ها یک از چای چیستا توجیهی کنید. خیلی که یه وقت عروسی جورم تا میدادم پانه بله گفتمش عروسی ممیشی گفتک آخی من عروسی جورتم که گفتم ادختا نه نگو یالینگ یانگا حلالای خیلی که بله باور که شب بابل روز بابل که شیدکه خیلی کدستی اگوشته اتی چی نیه ما یا پای داشتم نامش مراد بود مرادی اورادش میگفتن فقط سلام میکردی دست دادی کون دادی میگفته ایوا یا کوروی میکرد شوا باور که گواه بگی میگفته بگی باسن بگی چند متره بگی یگو با شپالاق با تای پا خودک شهر نیویورک قرار داریم و از نام همه تاجیکستان و اینستاگرام سلامی گرم می‌چشون. Они узбеки. Нет плохих наций. Есть плохие люди. У нас есть дружба. У нас есть уважение. Мы любим всего нации. Мы мусульмане. Дикая львица. Сейчас вот так. Да. Berkshire شناس نمیشیمی نامتان نمیگویی مادزین با بی عقلی کده نما نگویی من کالم جوشانده دیه kim tutuyorsun bana Asart ve boverim kalınca Rahman Medin diye çok cini mi? Gucu familyaları Instagram tekste Да, муж популярный جینجونی
چوبا مشق نرفت توستی یکم نماز یاد میگیرم به مشق میرم یکم کس برای مشکلاش بیش نرفته Убил своими словами, братишка. Убил. ای دخترک سفیدک یک دونه چشمک میزنی مرکتی دیوانه من بچه دیهاتی شدم عاشق تو Только я шишам, только я матурадухум, только я хайродуткум, только даешь хатузум, маму я снимам, наши дамы жвахдига, хаму хшю чайтуем, то хирам эмоном, хайо накмара, нашу зону хия, пиш хела бахум, гуздастакохи, даришь хию. Здравствуйте, никак я не могу найти лакай-мухи. Лакай-махи, лакай-махи. Это что такое? Это рыба лакай-махи с усами. Сом у нас. Не, с усами лакай-махи. Нет у нас ни лакай-махи, никакой. Это, знаете, примерно выглядит, короче, с узкими глазами. Это лакай-махи, это узкоглазая рыба, короче. У нее узкие глаза, узкоглазая. Но эта рыба узкая, такая, у нее узкие глаза. Поэтому без глаз. с усами, поэтому называют ее лакай-махи. Не лакай-махи, узкоглазый лакай-махи. Не, они с усами, вот такие. С усами лакай-махи. Глаза у них. И глаза вот такие. Да. Не, глаза у них узкие. Есть такие? Глаза узкие. Узкоглазые. Не это лакай-махи. Не, это не тот лакай-махи. Нету, не. Ефрей, ты моя парлану, брат. Пойдем, резко, братан, сидишь. धोखा बच्चा Салом. Ладно, не хушругиш мара бакша. Ане просто парикай. Мана мифам, чӣ бош мо ин кора мекунен? Ҳеҷ чиз нест, и просто мода, айрӯи мода. Ягон ҷои вайш нест. Рост, яъне шумо просто айрӯи мода рафтесин, амхе? Ҳо, албатта. Куму ихта бинум? Вау! Дидӣ камакак часпондаги мондаги шайхид май. Окей. Набидим та дига нарасмои сари мара. Гуфтум ки ягон рол бозӣ намекунам. Рост гуфтӣ туғрӣ. Кум айтира бинем. Пешам даи қаторум басай. Даже ламкае ки мо бозӣ мекунем пашмиш бисёртарай. Биё та ламка кунем. То брат дига хеле корта накӣ. Риша намерасам. Риш мӯи сар нест. Сағира май хидмай.